pasukan Rusia berhasil merebut kembali kota Sudzha setelah pertempuran sengit melawan angkatan bersenjata Ukraina. Wilayah yang sempat dikuasai Ukraina sejak awal Agustus 2024 itu kini kembali berada di bawah kendali Rusia setelah serangan intensif pekan lalu. Video dipublikasikan 23 Maret 2025. Sebelum mundur, pasukan Ukraina mengalami kerugian besar di Sudzha, baik dalam jumlah personel maupun peralatan militer. Rekaman drone Rusia juga mengonfirmasi kehancuran transportasi logistik Ukraina di dekat wilayah tersebut, memperlihatkan dampak serangan yang menyebabkan penarikan mundur pasukan Kiev. Saat ini, Rusia terus mengamankan wilayah tersebut dan memperkuat pertahanan di sekitar Sudzha. Militer Ukraina per 23 Maret mencatat, dalam 24 jam terakhir, tercatat 147 bentrokan pertempuran antara pasukan Ukraina dan Rusia. Pasukan pertahanan Ukraina melakukan serangan udara, rudal, dan artileri terhadap 17 lokasi konsentrasi personel, senjata, dan perlengkapan militer Rusia. Selain itu, mereka menghancurkan 1 artileri, 2 senjata pertahanan udara, 1 sistem perang elektronik, 2 titik kendali UAV, dan 1 target strategis lainnya milik musuh. Di berbagai sektor pertempuran, Rusia terus berupaya menerobos pertahanan Ukraina. Di Kharkiv, terjadi 4 upaya serangan di daerah Vovchansk, sementara di Kupiansk, pasukan Ukraina memukul mundur 4 serangan musuh. Situasi serupa terjadi di Liman dengan 21 serangan, di Siversky dengan 3 serangan, serta di Kramatorsk di mana serangan Rusia berhasil digagalkan di Andriivka. Selain itu, di Torets terjadi 22 serangan, sementara di Pokrovska pasukan Ukraina menghentikan 44 serangan agresor di berbagai titik strategis. Di sektor lainnya, serangan musuh juga terjadi di Novopavlivke dengan 17 serangan, serta 2 upaya maju pasukan Rusia di Orihiv. Sementara itu,
Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi militer di wilayah Kursk dan berhasil menghentikan 25 aksi penyerangan yang dilakukan oleh Rusia. Demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dikutip Tribun Timur. Pasukan Rusia berhasil maju dan merebut posisi strategis yang sebelumnya dikuasai Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian selatan Tarasivka. Tarasivka berada di wilayah timur Ukraina yang menjadi pusat pertempuran antara Rusia dan Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang terus berlangsung di wilayah tersebut, dengan tujuan memperluas kendali Rusia atas area yang diperebutkan. Keberhasilan ini memperkuat posisi Rusia di medan perang, sementara Ukraina dipaksa untuk mundur dari wilayah tersebut. Hingga saat ini, pasukan Rusia terus memperkuat pertahanan di posisi yang telah direbut, sementara situasi di Tarasivka masih berkembang dengan potensi pertempuran lanjutan. Video dipublikasikan 23 Maret 2025. Pasukan Rusia terus melakukan operasi sapu bersih menetralisir formasi militer Ukraina, AFU, di wilayah Kursk. Unit grup pasukan Sever menyerang beberapa brigade mekanis, serangan udara, marinir, serta pertahanan teritorial AFU di sekitar Gogolevka, Gornal, Guyevo, dan Oleshnya dalam 24 jam terakhir. Selain itu, serangan udara dan artileri Rusia menargetkan tenaga kerja serta perangkat keras militer Ukraina di berbagai wilayah Sumi, termasuk Alexeyevka, Basovka, Belovodi, hingga Yablonovka. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Ukraina mengalami kerugian lebih dari 200 personel, serta kehilangan berbagai peralatan tempur, seperti kendaraan infanteri, kendaraan lapis baja, kendaraan bermotor, artileri, mortir, dan 1 ATV. Secara keseluruhan, sejak dimulainya pertempuran di arah Kursk, Rusia mengklaim telah menyebabkan kerugian besar bagi Ukraina, termasuk lebih dari 69.320 tentara, 400 tank, 323 kendaraan infanteri, serta ribuan kendaraan dan perlengkapan militer lainnya. Selain itu, berbagai sistem senjata canggih milik Ukraina juga dilaporkan telah dihancurkan, termasuk 52 peluncur MLRS, 13 diantaranya adalah HIMARS buatan Amerika Serikat, serta beberapa sistem pertahanan udara dan radar kontrabaterai. Rusia juga mengklaim telah menghancurkan sejumlah kendaraan teknik, kendaraan pemulihan lapis baja, serta 1 kendaraan pos komando milik Ukraina dalam pertempuran ini. Demikian pernyataan resmi militer Rusia per 23 Maret 2025. Angkatan Bersenjata Ukraina 23 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 902.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 9 tank, 20 lapis baja dan infanteri, 96 sistem artileri, 258 drone, dan 166 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.403 tank, 21.609 kendaraan tempur lapis baja, 41.425 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.944 sistem artileri, 1.327 sistem roket peluncur ganda, 1.111 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 30.338 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional,
kendaraan udara seranir awak, dan pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depot amunisi, serta kelompok personel dan perangkat keras militer Ukraina di 135 wilayah dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh satu pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina, 5 bom udara berpemandu jam, dan 5 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 142 UAV sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 659 pesawat, 283 helikopter, 47.861 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.437 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.530 kendaraan tempur peluncur roket Ganta, 22.808 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.243 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir. На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Локня, Садки и Дурья Сумской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 6 артиллерийских орудий. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовых бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Чернещина, Андреевка, Харьковской области, Новомихайловка и Новая Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 4 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии, из них 2 западного производства. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 2 механизированных егерской штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Новопавловки, Красноармейска, Удачного, Димитрова, Троицкого и Алексеевки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих. 6 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, 14 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием тяжело механизированной, 2 механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и 2 бригад Нацгвардии в районах Александрополя, Новой Полтавки, Северска, Катериновки и Иванополя. Противник потерял до 315 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, 4 артиллерийских орудия и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ в районах Отрадного, Федоровки и Веселого. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, 6 автомобилей и 3 полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Приднепровского, Каменского и Антоновки. За сутки противник потерял до 85 военнослужащих. Уничтожено 12 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Бажаю здоров'я і вітаю вас, усіх учасників конференції, усіх, хто допомагає звільняти людей з полону. Цієї середи для всіх нас в Україні була дуже позитивна новина. Вдалося повернути додому з російського полону ще 197 наших людей. І сотні тисяч щасливих постів в соціальних мережах, всі повідомлення в наших медіа про повернення наших хлопців свідчать, як українці, як вони чекають, як вони поважають своїх людей, як ми раді бачити своїх. Ми пам'ятаємо про кожного, хто в полоні, про всіх наших військових, про всіх наших цивільних. Шукаємо інформацію, шукаємо підтвердження про всіх, хто може утримуватись росіянами. Але про кого зараз поки що немає точної інформації. Це завжди радість, коли вдається знайти людину, вдається людину повернути. Вже більше 3 років, майже увесь час цієї війни працює наш координаційний штаб, всі служби працюють, всі служби, які повертають
полонених. Вже більше 4 тисяч людей повернули. 4306. І повернемо всіх. Кожні мої перемовини, всі зустрічі з нашими партнерами, які можуть допомогти, це обов'язкове питання про українців, про наших полонених. Зараз, коли ми говоримо з американською стороною та іншими нашими партнерами про те, як завершити війну, ми говоримо про звільнення полонених як один із перших ключових кроків. Ми вважаємо, що це безумовно має бути. Я дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують, і кожному в Україні, у світі, всім, хто зберігає питання про полонених в інформаційному порядку денному. І також я прошу усіх вас пам'ятати, що кожна людина, яку ми звільняємо, це фактично подвиг тих, хто на фронті, хто поповнює наш обмінний фонд. Я хочу подякувати всім нашим воїнам за таку сміливість. І, будь ласка, прошу не забувати, що повернення додому, турбота про людей, які були в полоні, не має завершуватися. Це обов'язок всіх рівнів влади і кожного, хто просто може допомогти. Я хочу подякувати сьогодні командній роботі Офісу, ГУР, СБУ, МВС, омбудсмена, всіх інших, хто залучений і завдяки кому українці повертаються. Ми завжди повертаємо наших людей, і це одне з найважливіших правил нашої держави. Саме так є і так буде. Дякую вам. Слава Україні! Уважаемые коллеги, добрый день. У нас с вами сегодня вопросы из сферы правоохранительной деятельности, а именно поговорим о дополнительных мерах по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан. Докладчик Владимир Александрович Колокольцев, министр внутренних дел. Пожалуйста, прошу вас.